बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मिलाद शरीफ का महीना है और कल मिलाद शरीफ मनाया जाएगा, ईद मिलादुन नबी। कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते। जो नहीं मनाते उनका अपना फेल है, जो मनाते हैं उनका अपना फेल है। लेकिन हम बहुत सारी गलतियां करना शुरू हो गए, बहुत सारी बेअदमियां करना शुरू हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, खुशी मनाएं। चूंकि बहुत सारी अहादीस से और बहुत सारी किताबों से ये साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में झंडे लगाए गए, कुछ ये रवायात भी मौजूद हैं और ये उलमा इकराम जानते हैं। लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, हमने ईद मिलादुन नबी मनाना शुरू कर दिया, खुशी मनानी शुरू कर दी, तो हमने बहुत सारी बिदअत निकाल ली उसमें, हमने बहुत सारी गलतियां निकाल ली उसमें। एक तो हम देखें कि हम ये खुद को तो कहते हैं कि हम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी जो है वो उनकी विलादत की मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उस पर अमल ही नहीं करते। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उस पर हम अमल करने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि उसवा हसना, जैसा कि इखलाक, जैसा कि दयानतदारी, जैसा कि सच बोलना। कितनी चीजें हैं जो कि हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के उल्ट कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाना, उनकी खुशी मनाना, उस वक्त तक मिलाद कंप्लीट नहीं होता जब तक हम अमली तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अटैच नहीं होते। हमने क्या करना शुरू कर दिया कि मिलाद मनाना है, झंडे लिए, घर सजा लिए, ठीक है सजा लिए, लेकिन हमने बहुत सारी बिदतें, जैसे हमने डांस करने शुरू कर दिए, नाचना शुरू कर दिया। कोई एम्बुलेंस जा रही है, जुलूस उसको रास्ता नहीं दे रहा गुजरने का, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं। और कुछ लोग वहां पे नशा करके जो आए होते हैं और लोगों को तकलीफ दे रहे होते हैं। यानी कि हमने एक तमाशा बना लिया आते आते वक्त में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी रवायात से, बहुत सारी चीजों में से, बहुत सारी किताबों में से साबित है। हम मनाएंगे, मैं खुद मनाने वालों में से हूं, लेकिन हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक भी सीखना है। जो सबक वो सिखा कर गए, जो बता कर गए हैं, जो किताबों में मौजूद है, जो कि कुरान पाक है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, वो सच नहीं बोलते हम। आज मैं मेरे जहन में ये आ रहा था ताइफ का वाकया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर दीन इस्लाम पहुंचाने के लिए, यानी सच का रास्ता बताने के लिए गए, तो वहां पे जो झूठ के रास्ते को अपना कर बैठे थे, गुमराही के रास्ते को अपना कर बैठे थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए। लेकिन वो अपने हक के रास्ते से पीछे नहीं हटे। लेकिन आज हमें कोई रिश्वत 50,000 ऑफर कर दे, लाख ऑफर कर दे, हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज हो जाते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह अपना मौकफ चेंज कर लेते हैं और सच के सिवा हम जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और बदअखलाकी शुरू कर देते हैं। माँ बाप के साथ हम क्या क्या कुछ नहीं करते। वो माँ बाप जो हमें जिंदगी भर पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, हम उनके साथ बदअखलाकी कर रहे होते हैं। हकूकुल्लाह तो माफ हो जाने, हकूकुल इबाद माफ नहीं होने। हकूकुल इबाद तो वही है, वालिदैन के हकूक, उसके बाद रिश्तेदारों के हकूक, दोस्तों के हकूक, और उसके बाद जो गरीब गुरबा है उनका ख्याल रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, वो मैं एक एमपीए को देख रहा था, वो फैसलाबाद से हैं, अब खैर नाम क्या लेना, मैं बात ही उस तरह की कर रहा हूँ। आज मेरे न्यूज भी लोग तो है नहीं, वैसे एक सलाही बात कर रहा हूँ कि अल्लाह हमें भी अमल करने की तौफीक दे। तो वो एमपीए साहब जो हैं उनके सामने आती हैं जी सैलाब ज़दगान से रिलेटेड लोग, तो वो खुशबू लगा रहे होते हैं जी। मैं पहले वो सेट वेट हो जाऊं, अच्छे कपड़े पहने हुए मेरे नजर आए, अच्छी खुशबू लगी हुई नजर आए, वो बड़े बड़ी जो है वो मेरी गाड़ियां नजर आए, वो गाड़ियां पीछे सारी खड़ी की हुई हैं और वो जनाब जो है वो फिर गरीबों की बात सुन रहे हैं जी। ये इखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए। हमने उनके उसवा हसना से ये सीखा है कि हम गरीब और अमीर में फर्क करना शुरू कर दें, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, गरीब को अमीर पे, अमीर को गरीब पे कोई फौकियत ही नहीं हासिल। यही हदीस हम जो है उसको भुला देते हैं, जो कि बुनियादी हदीस हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। खैर, बात करने का मकसद ये है कि खुदा रहा ईद मिलादुन नबी है, हम अपनी इस्लाह करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे और फिर मिलाद मनाएं, फिर मिलाद मनाने का मजा भी आए। ये क्या हुआ
کہ آپ دوسرے جانب آپ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ 2 نمبری کر رہے ہیں. آدھا کلو چیز دینی ہے تو پاؤ دے رہے ہیں, آپ نے 10 کلو چیز دینی ہے تو 3 کلو دے رہے ہیں. اور آپ نے ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے والوں میں سے ایسے میلاد نہیں منائے جاتے, بلکہ اگر آپ نے میلاد منانا ہے, جن کی خوشی کرنی ہے, ان کے ان کے جو قدم ہے, قدم مبارک ہے, ان کے قدم مبارک پر تو ہم چل کے دکھائیں. صراط مستقیم کا راستہ جو انہوں نے دکھایا اس پہ تو چلنے کی کوشش کریں. جب ہم چلیں گے, جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو پھر ہم میلاد بھی منائیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن جس طرح کا ہمارا ملک ہو گیا, نا انصاف, نہ بدعنوانی ہو گئی, اور عورتوں کی عزت کا خیال نہیں ہے وہاں پہ. سر عام آج میں ایک واقعہ سن رہا ہوں, فیصل آباد میں جنرل ہسپتال کے اندر داخل ہو کے اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے اور وہاں پہ 2-3 افراد قتل کر دیے گئے اور 2-3 زخمی ہیں. یہ حالات ہے ہمارے ملک کے اس وقت. یہ حالات ہیں کہ ہم سٹیبلائز نہیں ہو رہے, اور اس ملک میں ہم یہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ جیسی عوام ویسے حکمران. ہم خود ہی نہیں اچھے. اگر ہم اچھے ہوں گے اوپر والے بھی اچھے ہوں گے. جب ہم ہی نہیں اچھے, جب ہم نے یہ ایسے کام کرنے ہیں, اوپر والے نے تو کھلی چھوٹ سے کرنے ہیں, پھر ساری سی بات ہے. اور ہم اصلاح کرنے کی بجائے پھر ہم جو ہے وہ جب ہمارے اوپر بات میری کوئی غلطی نکالے گا نا کہ ہاں جی اسد اللہ صاحب تسی یہ چیز غلط کر رہے ہو, تو میں وہ ماننے کی بجائے الٹا اسے بولنا شروع کر دوں گا, بھائی تو ہوتا کون ہے میرے اندر یہ غلطی نکالنے والا. خدارا اپنی اصلاح کریں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پر چلیں. اور اگر میلاد منانا ہے تو ایک شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے منائیں, نہ کہ ہم غلطیاں کریں, نہ کہ ہم بھنگڑے ڈالیں, ڈانس کریں, بے حرمتی کریں, اور وہیں وہ لائٹیں, وہی جھنڈے جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی تصویر لگی ہوتی ہے وہی پاؤں میں پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. وہی لنگر شریف جو بانٹا جا رہا ہوتا ہے وہ ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں جلوس کے اندر کہ اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہوتی ہے, کھانے کی بے حرمتی کی جا رہی ہوتی ہے. ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. لوگ بہت ترقی کر گئے, دنیا بہت ترقی کر گئی, اب ہم ابھی بھی اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یار دوسرے مجھے کیوں کہہ دیا ساجے ماجے تاجے کو میں نہیں چھوڑوں گا, وہ مجھ سے غریب ہے, میں اسے نیچے بٹھاؤں گا اور میں خود اوپر بیٹھوں گا اور میں ایسے کر دوں گا, میرے سامنے ہوتا کون ہے تو زبان کو نکالنے والا. خدا آ رہا ان چیزوں سے نکلے. میں بھی اپنے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے نکلوں گا, اور آپ بھی اپنے آپ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم میلاد تو ضرور منائیں گے, لیکن ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا ہے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے منائیں گے.